Inani mi diri guys, diri sa Dapline na Daplig Baybay guys. So ngaligo taron dia guys do kay gataom dili dagat pa jud mi kay salom-salom karon guys nya. Ida na po sa tuang big fish nga tulingan guys ang among gisugba karon sa banat na gani jud og ano. So kasugba po do saging diri hinog guys siya Catherine. So karon guys na po diya nga mo ang lamisa karon. So picnic ni guys no. Dapin taga Baybay guys. So, di ba? Indot gaya mi diri guys kaya inatiman og tinagad sa mao nga panimalay sa Bernos family. Kay Toto Bernos kag mga Ma'am Jeremy Bernos. Look guys. So pakas na time guys so nya napoy tinula karon diri guys. So indot kay tinula guys oh. Okay, tinula guys so nya napoy piniritong tubingan. Si Mr. Favorada no nga tuwa nga usa ka pintor guys ana po tay mais karon diri guys no nindot kayo Parinti pala sa mga Bergara guys ay also guys so parintis mga Bergara na ito guys Bergara Favorada guys nga tuwa nga pintor okay yang lula may Bergara karon guys